হাত জোড় করে ভগবান সূর্যদেবকে প্রণাম করুন। বলুন জবা কুসুম শঙ্কাশম কাশ্যপীয়ম মহাদ্যুতিম দন্তারি সর্বি পাপগ্নম প্রণতস্মি দিবাকরম ওম আদিত্যায় বিদ্মহে মার্কণ্ডেয়ায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ। ওম নমো ভগবতে সূর্যনারায়ণায় নমো নমঃ। গুরু দান করুন। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवाय विद्महे परम तत्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तमेह मातश्च पिता तमेह तमेह बन्धु सखा तमेह तमेह विद्या तदयन्तमेव तमेव सर्वं मम देव देव गुरुदेव कामशः। নিজের কপালে টাচ করুন। গুরুদেব কামশः।